बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बन्नू ऑपरेशन का चौथा रोज़ है और नौबत राशन की तकसीम तक आ पहुंची है। 600 ख़ानदानों को राशन की फराहमी का मंसूबा बनाया गया है। ये बताया गया है आज बन्नू के सरकारी ज़राए के हवाले से, और सूबाई हुकूमत का इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक किरदार सामने आया है। इस मामले में बात करनी है। मामला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जा पहुंचा है और बन्नू के जो अवाम हैं ये इंतहाई सख्त परेशानी का शिकार हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं। जो बन्नू के मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यहाँ पे बैरून मुल्क मुकीम जो बन्नू के लोग हैं, जो बन्नू के नौजवान हैं, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जी आपका अपने घर में बन्नू में राब्ता हो सका है या नहीं हो सका। सबसे बड़ा मसला राब्तों का फुकदान है। मोबाइल फ़ोन जो मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स हैं ये बंद हैं, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, PTCL पर राब्ता नहीं हो रहा, और ये गुज़श्ता 3 दिन से ये सूरत हाल है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये जो दरमियानी शब है, तारीख़ है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 20 जुलाई और मंडे का दिन, और मंगल के दिन का आगाज़ हुआ होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 21 जुलाई की तारीख़ होगी। पिछली वीडियो में मैं आपको तारीख़ गलत बता गया था, और इससे कम से कम मुझे ये भी पता चला कि मेरे जो नाज़रीन हैं वो बड़ा गौर से पूरी तवज्जो के साथ वीडियो सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। और मैंने जब सहवन गलत तारीख़ बताई, गलत दिन बताया, तो मुतअद्दिद मेरे नाज़रीन ने इसकी निशानदही की कि जी तारीख़ ये नहीं है कि जो आपने बताई है। अब ये मैं सही तारीख़ आपको बता रहा हूँ कि 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब है, और ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो 21 जुलाई की तारीख़ होगी, मंगल के दिन का आगाज़ हुआ होगा। और इस दरमियानी शब ये बताया जा रहा है कि बन्नू में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स जो हैं ये बतदरीज खोले जा सकते हैं। अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक किस हवाले से है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मैंने आपको पूरी तफसील भी बतानी है कि आज बन्नू में क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कार्रवाई के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सदारत कर रही थी डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, और जब बन्नू के MPA साबिक सूबाई वज़ीर पख्तूनयार ने बन्नू का मामला उठाया कि जी वहाँ पर नेटवर्क्स बंद हैं, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है और कर्फ्यू का समा है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो इसके जवाब में वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने लाइल्मी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, और ये जो ऑपरेशन की बात पख्तूनयार कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कर्फ्यू वहाँ पे नाफिज नहीं है और वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। तो इसके जवाब में दोबारा पख्तूनयार ने कहा कि आपके डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर ये लिखा है कि बन्नू में कर्फ्यू के नफास की वजह से और मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से ईटा जो टेस्ट है इसको मुलतवी किया जाता है। तो इस पर फिर वज़ीर क़ानून ने कहा कि जी ये तो वफाकी सब्जेक्ट है, जो टेली कम्युनिकेशन का मामला है, तो इसकी हम इंक्वायरी करा लेंगे, इसकी हम वेरिफिकेशन करा लेंगे कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। ये यहाँ तक नौबत आ चुकी है, यहाँ तक सिलसिला आ पहुँचा है कि एक सूबाई हुकूमत जिसको मैंडेट मिला है, जिसको बन्नू से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से सूबाई हुकूमत लाइलम है। चौथा दिन है और सूबाई हुकूमत कह रही है कि जी हमें कोई पता नहीं है कि वहाँ पे किस किस्म की कार्रवाई हो रही है। पख्तूनयार ने बार बार एक्टिविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो क्या सूबाई हुकूमत को पता है, क्या सूबाई जो महकमा दाखिला है क्या उसके इल्म में है। अगर इसको ओन करती है सूबाई हुकूमत तो फिर ठीक है। उनका कहने का शायद मतलब ये था कि क्या सूबाई हुकूमत जानती भी है कि बन्नू के अवाम के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। जो भी कारोबारी लोग कारोबार के सिलसिले में बन्नू जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे, उनका राब्ता नहीं हो रहा, उनको एक अंधेरा नज़र आता है। वो अगर बग़ैर राब्ते के वहाँ पे चले भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये सोचकर वो जा ही नहीं रहे। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ आस पास के इलाके हैं, जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान है, जैसे जनूबी वज़ीरिस्तान है, लकी मरवत है, करक है, यहाँ के कारोबारी लोगों का जो थोक और परचून का कारोबार है वो वाबस्ता है बन्नू के साथ। बन्नू बहुत बड़ी मार्केट है
یہ حقیقت ہے کہ بنو شہر میں کرفیو نافذ نہیں ہے، یہاں پہ معمول کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، لیکن جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ کرفیو کا سماں ہے۔ پورے بنو میں موبائل نیٹ ورکس کام نہیں کر رہے، مسافر بھائیوں کو انتہائی شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اور میں ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے ہم باہر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم پردیسی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے، عام کالز کے ذریعے ہمارا رابطہ ہوتا تھا، ہماری بات ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 4 دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پردیسی ہیں، ہم بیرون ملک رہ رہے ہیں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا آج کہ پشاور کے ایک ہسپتال میں کسی مریض کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر وہاں پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں پہ گورنر ہاؤس کے ایک اہلکار کے ذریعے بنو میں کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ کیا گیا، وہاں کے کنٹرول، پولیس کے کنٹرول سے یا انتظامیہ کے کنٹرول روم کے ذریعے، اور پھر اس گاؤں کے لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ جی آپ کے گاؤں کا فلاں جو بندہ ہے، فلاں جو فیملی کا بندہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے لیے قبر تیار کی جائے۔ یعنی یہاں تک صورتحال جو ہے یہ خراب ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے اور صوبائی حکومت کا یہ کردار ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سوائے افسوس کے اس پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو یہ ساری صورتحال بتاؤں کہ چوتھے روز کیا ہوا، چوتھے روز بھی آپریشن چلتا رہا، محصور خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ تحصیل بکا خیل اور میریان کے مختلف علاقوں میں یہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹینکوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اس میں فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن کے باعث تحصیل میریان کے متعدد علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یعنی مختلف علاقوں میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان علاقوں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مقامی آبادی کو نقل و حرکت میں شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی، وہاں پہ خوراک کی اشیاء کی، ضروری استعمال کی اشیاء کی کیا صورتحال ہوگی، اور اگر یہ لوگ اپنے گھروں تک محدود کر دیے گئے ہیں، محصور کر دیے گئے ہیں، تو اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے، مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ شدید جو صورتحال ہے اس حوالے سے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ 600 محصور خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی صورتحال کے مطابق متاثرہ خاندانوں تک جلد سے جلد یہ راشن جو ہے یہ پہنچایا جا سکے۔ پہلے نقل مکانی کی بات ہوتی رہی، بنو کے لوگ نہیں مانتے رہے، آپریشن کی مخالفت کرتے رہے، اور اسی چیز سے خائف رہے کہ ان کو نقل مکانی نہ کرنا پڑے۔ اب راشن تک اگر بات آ پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال معمول کے مطابق ہے، اور بہت جلد مختلف علاقے جو ہیں یہ کلیئر کر دیے جائیں گے، اور بتدریج موبائل نیٹ ورکس جو ہیں اس کو بھی کھول دیا جائے گا۔ شاہراہیں بند ہیں اور اسی وجہ سے ایک خوف و ہراس کی فضا بھی ہے۔ شاید بنو کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں یا بنو شہر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ شاید خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں، لیکن بنو سے کسی نہ کسی حوالے سے وابستہ لوگ جو بنو سے باہر رہتے ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، وہ ضرور شدید خوف و ہراس کا، شدید پریشانی کا، شدید ذہنی کوفت کا شکار بن چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنو پولیس لائن روڈ، پریٹی گیٹ روڈ، میران شاہ روڈ، یہ تمام سڑکیں بند ہیں، جس کی وجہ سے شہر کے اوپر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور متبادل جو راستے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں۔ 2-3 منٹ کا جو فاصلہ پہلے سڑکوں کی جب کھلی تھیں تو طے ہوتا تھا، وہ فاصلہ 1.5-2 گھنٹے میں اگر طے ہوتا ہے تو اس سے آپ شہریوں کی مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک ہے، سخت نگرانی کی جاری ہے۔ بنو کے داخلی اور خارجی جو راستے ہیں، اب تک تقریباً 37 یا 38 ملیٹنٹس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ ان کو مارا جا چکا ہے مختلف علاقوں میں، اور کچھ علاقوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ کلیئر ہیں اور آگے پیش قدمی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے، اور کچھ علاقوں میں اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ ابھی تک کلیئرنس جو ایک اعلان ہے کہ جی یہ علاقہ کلیئر ہو گیا ہے، اس قسم کا کوئی اعلان جو ہے یہ سامنے نہیں آیا۔ یہ بتایا گیا ہے ایک پولیس کی پریس ریلیز میں کہ ریجنل پولیس آفیسر بنو ریجن رب نواز خان نے میریان اور نورٹ کے علاقوں میں
पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी टारगेटेड ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमांडर 116 ब्रिगेड डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद फ़हीम और DPO कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल भी उनके हमरा थे और उन्होंने जायज़ा लिया। वहाँ पे जवानों से भी उनकी मुलाकात हुई। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर ये भी आप देखें कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बन्नू में पुलिस ने जश्न मनाया, रक्स हुआ, नोटों करेंसी नोट निछावर किए गए DPO बन्नू के ऊपर। तो उसमें तरह तरह के ख्यालात का इजहार किया है मेरे नाजरीन ने। मैंने ये कहा था कि किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। अभी ऑपरेशन हो रहा है, ताज़ा अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जश्न मैंने कहा आप ज़रूर मनाएं, लेकिन इसका तरीक़ाकार ज़रा बदलें और इसमें जितनी भी राय आरा लोगों की कमेंट्स की शक्ल में मेरे तक पहुंची हैं, तो मैं उन सब आरा का एहतराम करता हूं। आप ज़ाहिर है कि मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी राय का खुल के इजहार किया कीजिए और इस मामले पर हमारी और आपकी मुश्तरका नज़र रहेगी। मामलात बलूचिस्तान के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी बहुत सारे मामलात हैं, अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन चूँकि ये मामला बन्नू का जो है, इस हवाले से ख़बर आ नहीं रही कि बन्नू में आखिर हो क्या रहा है, तो जो सूरत हाल चौथे दिन रही वो मैंने आपके सामने रखी। इसी तरह मुझे देखते रहिए, मुझे अपनी राय से नवाजते रहिए और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स में कि आप कहाँ से, कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।